شاء الله نتحاور ونتناقش. إذا لديكم أي سؤال بعد المحاضرة أنا من خدمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum saya terjemahkan apa yang kita sampaikan tadi, Ustaz kita Ustaz Ahmad Badri Allah telah menjelaskan tentang beliau. Beliau adalah Dr. Syekh Ibrahim Abdullah Syekh Dr. Al-Tabib Ibrahim Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Jadi beliau akademiknya sudah doktor dan beliau juga adalah dokter. Pelanggan ketua Mas. أنا طبيب بشري دكتور في بدء orthopedic جراح عضلات الظهر. تخرجت من النرويج نرويجيا 8 سنوات، وفي اسبانيا 3 سنوات، وفي الولايات المتحده الامريكيه المجرمه 2 درست هناك 2 عندما رفعت الكوفيه الفلسطينيه في احد الحفلات طردوني من امريكا وخسرت 2 من الدراسه، وكان لابد ان اذهب الى نرويجيا لنروج وابدا من جديد. درست ايضا 3 سنوات العلوم الاسلاميه في تربيه الطفل في جامعه الازهر في غزه ليس في مصر، ولكن قدمت رسالتي للمناقشه في مصر في جامعه الازهر. Tadi beliau awali dengan Bismillah, Alhamdulillah, dengan nama Allah dan nama-namanya yang mulia. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyapa kita, semoga kita semua selamat, dan insya Allah kita akan berbincang. Mungkin ada tanya jawab nanti, ya hal yang mungkin mau ditanyakan insya Allah. Kemudian beliau memperkenalkan diri beliau adalah dokter bedah tulang, jadi spesialis bedah tulang. Beliau belajar kedokteran di Norwegia selama 8 tahun, kemudian Spanyol 3 tahun, kemudian di Amerika 3 tahun, tetapi kemudian beliau tidak menyelesaikan pendidikannya di sana karena ketika beliau mengangkat syiar Palestina, dan kemudian beliau diusir oleh pemerintah Amerika, sampai kemudian hilang Norwegia pada Norwegia. Dan beliau kembali lagi ke Norwegia. Beliau juga mempelajari tarbiyah pendidikan anak-anak di Gaza, Jamiatul Azhar, cabang Al-Azhar Mesir di Gaza, pendidikan anak usia dini. Yaitu beliau sudah lalui semua, dan insyaallah beliau malam ini akan menyampaikan beberapa pengalaman beliau tentang kondisi di Gaza dan Palestina secara umum. أنا وزوجتي عملنا في المستشفى الأندلسي في غزة، هذه المستشفى التي بنيت من أموالكم وجهودكم، وأنا نيابة عن أهل غزة ووكيل عن أهل غزة أشكركم جزيل الشكر بارك الله بكم في بناء هذه المستشفى. عملنا أنا وزوجتي في المستشفى لمدة تقريبا 4 سنوات في الحرب. عندما
كما قصفت المستشفى الأندلسي من قبل الصهاينة استشهدت زوجتي وأطفالي اثنان رحم الله ويرحمهم جميعا، ولكنني نجيت بعجوبة بعدما حصلت أعداء كلياتي وأنا أعتقد أنني نجيت حتى أتحدث وأنشر المعجزة التي رأيتها في غزة عندما كنت هناك. Beliau katakan, saya dan istri saya bekerja di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit yang didirikan dengan biaya warga negara Indonesia. Ya, beliau mengatakan kami bersyukur kepada rakyat Indonesia yang telah membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya, beliau mengatakan saya dan istri bekerja selama 4 tahun di rumah sakit itu dalam suasana perang. Dan kemudian kata beliau, istri dan anak-anak saya syahid, ya, terbunuh ketika rumah sakit itu dibom oleh Zionis Israel. Dan saya sendiri alhamdulillah selamat setelah juga kehilangan satu dari ginjal saya. Ya, dan beliau mengatakan, ya, saya diselamatkan untuk kemudian bisa menceritakan tentang mukjizat yang saya saksikan sendiri. نشر ونتحدث عن هذه المعجزة أنا أعتقد هي أمانة على ركبتي، وأنتم عندما تسمعون هذه المعجزة أمانة على ركبتكم أن تنشروها بين أصدقائكم وعوائلكم. Kata beliau, menceritakan tentang mukjizat, ya, sesuatu yang ajaib, ya, adalah saya rasa merupakan amanah di atas pundak saya. Dan mungkin setelah saya ceritakan kepada antum semua, ini juga menjadi amanah untuk antum sampaikan ke orang-orang untuk menjadi pelajaran. في بداية الحرب قبل 4 سنوات أنا عندما أصبت في المستشفى كنت في كوما لمدة 9 أيام. جلبوني المنظمة الهلال الأحمر الأندلسي بولنساو ميرا، ثم نقلوني بالإسعاف عن طريق البر إلى مصر، من مصر إلى كوالالمبور إلى ميلانو، ومن ثم أتشا، وهناك فتحت عيني هنا في أتشا وعلمت باستشهاد عائلتي من 9 أيام كنت في كوما. طبعا زوجتي هي من نرويجيا مؤلفة، وقلت لها لا تأتي معي، لا تأتي معي، تبقي مع الأطفال هنا في نرويجيا. قالت لا، أنا طبيبة وأهل غزة يحتاجونني وأنا أيضا مسلمة. هي قالت أنا أيضا مسلمة. خلاص. سبحان الله، أصدقائي قالوا لي عندما وجدناها استشهدت كانت نائمة على السرير مع أطفالهم 2 إسماعيل ومروة كأنهم نائمون ولم يسبقوا قطرة من الدم ولا أي جرح ولا أي شيء، كأنهم لم يحسوا بأي ألم. الله سبحانه وتعالى تقبل شهادتهم بهذه الطريقة بشكل يعني ما أروع عند الإنسان في مستشفى سبيل الله ولا يحس به ألم، كأنك تنام ولا تستيقظ. Beliau mulai menceritakan bahwa ketika rumah sakit itu dibom oleh Zionis Israel dan kemudian beliau terkena dampak dari pemboman itu sampai beliau koma, ya, tidak sadarkan diri selama 9 hari. Ya, dalam kondisi seperti itu beliau dibawa dengan ambulans ke Mesir, kemudian dari Mesir ke Singapura, ke Malaysia, kemudian Aceh, Medan,
Baru setelah 9 hari beliau sadar dan membuka mata, baru kemudian sadar apa yang telah terjadi, bahwa istri dan anak-anaknya sudah syahid. Beliau katakan, sebenarnya saya awalnya meminta kepada istri saya dan anak saya tetap tinggal di Norwegia saja, tidak usah ikut ke Palestina. Tetapi karena istri saya ini adalah orang Islam mu'alaf, dia sudah masuk Islam dan Islamnya bagus, menyadari, dia katakan, ya di sana adalah saudara-saudara saya juga, mereka membutuhkan saya, maka saya juga harus ke sana. Sehingga kemudian ya, beliau membawa anak istri beliau ke Gaza. Teman-temannya, kata beliau, menceritakan bagaimana kematian anak istrinya, bahwa anak istrinya, anaknya yang 2 orang dengan istrinya itu dia dapati terbaring di atas ranjang tanpa ada bekas luka ya ataupun tetesan darah. Seakan-akan mereka tidak merasakan ya penderitaan sakit karena pemboman ini. Ya, jadi mereka wafat ya tentu efek ya dari pemboman itu, dan mudah-mudahan wafatnya adalah syahid. Tetapi teman-teman beliau yang menyaksikan mengatakan seakan-akan ya mereka tidak merasakan sakit sedikit pun seperti yang dirasakan oleh orang-orang. Tidak ada luka, tidak ada setetes darah pun yang kelihatan. للتوضيح فقط، أنا كنت في وقتها في الطابق الرابع أجري عملية جراحية، وعائلتي في الطابق الأرضي في غرفة النوم. Waktu itu kata beliau, ketika dibawa ke rumah sakit itu, beliau berada di lantai 4 sedang menjalankan operasi ya, pada pasien yang beliau sedang operasi. Sementara istri beliau berada di lantai dasar. في بداية الحرب قامت الصهاينة بقصف جميع المدارس والمكاتب الوطنية، المكاتب التي كان يوجد فيها الكتب العلمية، وقتلوا وغدروا الكثير من رجال الدين والمدرسين، وأصبحوا الآلاف من الأطفال الصغار من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات يتامى بدون مأوى في الشوارع. Beliau katakan di awal penyerangan Zionis Israel ini, mereka menyasar sekolah-sekolah, perpustakaan, perkantoran, sampai kemudian ya, banyak sekali orang-orang yang korban meninggal syahid, dan banyak anak-anak dan orang-orang yang kemudian kehilangan tempat tinggal. Ya, jadi bingung mau kemana karena tempat tinggal dan sekolah mereka hancur. نحن في المستشفى لم نستطيع الخروج، وكنا نعمل تقريبا 20 ساعة باليوم للاعتناء بالجرحى والشهداء، وكنا نرى من الطابق الرابع من شباك صغير أطفال صغار تقريبا 600 متر بعيد كانوا ينامون مع بعض في بعض الخيام. هؤلاء الأطفال كانوا يفتقرون إلى بيت، إلى أمان، إلى أكل وماء، وإلى دراسة وإلى تعليم، بدون أب، بدون أم، بدون أحد يحمي. الآلاف منهم وهم 3 سنوات إلى 10 سنوات. Kata beliau, ya kami tidak bisa keluar dari kompleks rumah sakit. Bahkan harus bekerja non-stop 24 jam. Beliau mengatakan, kami lihat dari jendela kecil di lantai 4 itu, tempat kerjanya, anak-anak dari kejauhan 600 meter, itu mereka tidur ya di tenda-tenda. Bukan lagi di rumah. Ya, mereka dibuatkan atau mengungsi di tenda-tenda ya untuk bisa tidur.
ribuan anak-anak yang mengalami kondisi seperti itu, kehilangan tempat tinggal, kehilangan rasa aman. كنا متأكدين جميع الأطباء والموظفين داخل المستشفى كنا متأكدين أن هؤلاء الأطفال سوف لن ينجوا، سوف يموتون خلال يومين أو ثلاثة. صغار بدون أكل، بدون ماء، يسمعون أصوات الصواريخ. ولكن حدث معجزة. 4 سنوات مضت ونحن بهذا الحال في المستشفى. كنا نأكل تقريبا وجبة واحدة كل يومين في المستشفى. نحن أطباء في المستشفى ليس لدينا أكل. كنا نتألم من الجوع. وكنا ننظر إليه كيف هؤلاء يعيشون هكذا. نحن أطباء ليس لدينا أكل وهم كيف يعيشون هكذا. مرت 4 سنوات. Kata beliau, kami dokter-dokter di rumah sakit itu yakin memastikan bahwa anak-anak ini tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari karena mereka tidak ada makanan. Ya kami saja, kata beliau, di rumah sakit juga dokter-dokter tidak mendapatkan makanan. Bagaimana akan bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu? Tetapi kata beliau, ya inilah mungkin yang dimaksud mujizat. Berlalu 4 tahun, tapi alhamdulillah ya, masih bertahan dengan kondisi seperti itu. Ya. Rakyat Gaza walaupun ya, setiap hari juga masih ada yang terbunuh, tapi kondisi seperti itu bukan mati karena kelaparan, tapi Allah jaga mereka bisa bertahan hidup. Ya walaupun dalam perjalanan ada juga yang terbunuh dalam serangan-serangan dari طبعا غاية الاستطاعين بقصف المدارس وحرق الكتب والمكاتب الوطنية وقتل رجال الدين واستشهاد الكثير من الإنسانية واليتامى إنهم كانوا يريدون جيل جديد من أهل غزة بدون علم بدون تعليم. بهذه الطريقة عندما يكون الإنسان جاهلا يسهل السيطرة على عقله. Kata beliau, target dari Zionis Yahudi ini dengan menyerang, menghancurkan sekolah-sekolah, anak-anak kecil, ulama-ulama, yang membakar buku-buku, menghancurkan perpustakaan, ya, guru-guru, akademisi, ini adalah supaya di Gaza ini, ya kalaupun nanti ada generasi berikutnya adalah generasi yang tidak lagi memiliki ilmu dan wawasan, ya sehingga mereka mudah dikuasai, tidak akan bangkit untuk memerdekakan ya bangsa dan negara mereka. Itu yang menjadi target dari Zionis Yahudi. نحن في الإسلام معجزتنا الكتاب الكريم القرآن، وسلاحنا هو القلم. القلم لدينا في الإسلام القلم مبارك، فيها صورة خاصة، صورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. القلم ذكر في القرآن عدة مرات. ومعجزة الإسلام القرآن الكريم. فالصهاينة أرادوا حرماننا وحرمان الأطفال من الكتاب ومن القلم، وهكذا يصبح الأطفال جهلة ويسهل السيطرة عليهم. Kata beliau, mujizat agama kita ini adalah Al-Quran. Mujizat agama kita adalah Al-Quran. Dan pena atau pulpen qalam itu adalah senjata dalam Islam. Senjata dalam Islam. Sampai-sampai ada surah Al-Qalam.
Sebutkan surah Al-Qalam, Nun wal Qalam wa ma yasturun. Ya, maka mukjizat Islam ini adalah Al-Quran dan kitab-kitab yang di dalamnya ada ilmu. Ya, pulpen, pena untuk menulis ilmu itu ya sangat besar nilainya dalam Al-Quran, dalam Islam. Dan ini merupakan mukjizat agama kita. إذن 4 سنوات مضت عندما توقف الحرب قليلا أنا وزوجتي قررنا أن نذهب لزيارة الأطفال. هذه هي أول مرة نخرج من المستشفى إلى 4 سنوات. عندما تقربنا من الخيم المكان الذي يتواجد فيه الأطفال زوجتي أمسكت يدي وغمضت عينيها قالت لا تريد أن ترى الأطفال الميتين، ولكن يا سبحان الله لم نرى أي طفل ميت. رأينا الأطفال أجساد أقوياء وأذكياء قد حفظوا القرآن وتعلموا اللغات والأحاديث. أنا بنفسي أنا أتكلم 8 لغات من ضمنها الإسبانية والإنجليزية والدرويشية وكثير من اللغات الأخرى. تكلمت معهم كثير من اللغات الجاهلية. كيف حال اللغات؟ لا أرى أي كتاب، لا أرى اثنين ولا اللغات. كيف حصل هذا؟ Kata beliau, ketika penyerangan itu waktu itu reda sehingga mereka bisa sedikit bergerak, maka beliau bersama istrinya yang waktu itu ketika masih hidup ingin keluar melihat kondisi. Walaupun beliau mengatakan jangan sampai kamu tidak kuat melihat jenazah atau mayat anak-anak itu. Tapi kata beliau, ajibnya, anehnya bahwa ketika mereka keluar, mereka akan mendapati anak-anak itu dalam kondisi mayat, mati. Tapi justru anak-anak di sini itu tetap hidup dan badannya kuat dan kelihatan kecerdasan mereka. Bagaimana kondisi yang tidak ada makanan, komunikasi terhalang, terbatas, tidak ada internet, ya, tidak ada suplai kebutuhan, tetapi mereka bertahan hidup, bahkan ya, hidup dengan kondisi yang sangat baik, ya, kuat, sehat, bahkan kelihatan kecerdasan mereka walaupun dengan ya, kondisi yang sangat memprihatinkan dalam pandangan umumnya orang ketika kita tidak mendapatkan makanan. Nah, bahkan mereka terus belajar, menghafal Al-Quran, belajar bahasa, ya, tidak surut, ya, perjuangan mereka untuk belajar. رأيتهم الأطفال قد صنعوا ملابسهم من الخيط الحديد وصنعوا أحذيتهم ليس أحذية عادية بل أحذية ضد الماء من الإطارات السيارات القديمة. قد صنعوا سكاكين صغيرة وسكاكين كبيرة ومقص من البقايا الحديد الموجودة هناك، وصنعوا إبرة صغيرة وإبرة كبيرة للخياطة، صنعوها بشكل محترف يعني. وقد صنعوا أيضا أسلحة خاصة لصيد السمك والنظارات حتى يسبحون في البحر، وأحذية خاصة للسباحة من إطارات السيارات حتى يسبحون بعيدا في شكل سريع، وأسلحة مائية حتى يسبحون فيها السمك. ورأيتهم أيضا يستخدمون البقايا النار، الرمال، لتغطية جروحهم حتى لا تنتفع. أما الماء، كيف حصلوا على الماء؟ يستخرجون الماء من الهواء. أطفال صغار من عمر 3 سنوات
يستخرجون الماء من الهواء والشمس ويشربونه. Hal-hal yang menakjubkan yang beliau saksikan, kata beliau, dengan kondisi seperti itu anak-anak itu tidak kemudian menjadi lemah, ya, tidak berdaya, tapi justru kata beliau, ya, walaupun kondisinya memprihatinkan, beliau dapati anak-anak kecil itu yang mungkin seusia kita, bahkan lebih kecil dari kita, tambahan dari saya, mereka membuat baju. Karena bajunya tidak ada, mereka membuat baju dari bekas-bekas tenda atau tenda-tenda yang sudah rusak. Mereka membuat alas kaki, sandal, sepatu dari ban-ban bekas. Bahkan kata beliau, mereka juga bisa membuat pisau, gunting dari besi-besi bekas yang ada. Jadi kreatif. Mereka juga membuat jarum-jarum untuk menjahit dari besi-besi bekas. Bahkan kata beliau, mereka bisa air minum itu diambil dari udara, udara itu kan mengandung oksigen. Ya, oksigen itu ya, adalah susunan air dan hidrogen dan oksigen. Air itu hidrogen. Jadi mereka, Allah bagaimana caranya? Ya, dari udara itu mereka menghasilkan air. Ya, jadi yang diminum. Ya, mereka juga membuat kacamata renang yang sampai bisa berenang di laut lebih jauh. Beliau juga mengatakan bahwa abu yang bekas pembakaran atau mungkin juga bekas kebakaran karena bom dan sebagainya, itu mereka jadikan obat pemampat darah pada luka-luka mereka supaya darahnya berhenti mengalir. Subhanallah. Ini subhanallah. إذن من البداية تكلمنا أن لا يوجد أي كتاب، لم يتبقى أي كتاب ولا مدرس. كيف حفظ القرآن؟ من أين تعلم اللغة؟ ذهبوا إلى المكاتب الوطنية وبحثوا بين الألقاب، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم اذهبوا إلى هذا المكان يوجد شيء تخرجونه وتتعلمونه. ما هو هذا الشيء؟ الكتاب الورقي يحترق بالقصف بالنار، أما الكتب العميان التي تقرأ باللمس مصنوع من مادة الألمنيوم لا تحترق بالنار. هؤلاء الأطفال وجدوا بين الألقاب الكثير من هذه الكتب وجلبوها للخيمة وتعلموا كيف يقرؤون باللمس. وأنا كنت أسمعهم في الليل، أتقرب عليهم داخل الخيمة في الليل ظلام لا نستطيع أن نرى أصابعهم وهم يقرؤون الكتب ويتعلمون باللمس. والله هذه معجزة. أنا سألتهم يا أطفال يا أخوان يا أطفال كيف علمتم هذا؟ كل هذا صنعوا ملابس وإلقاء الماء وهذه الأدوية، كيف تعلمتم كل هذا؟ يقولون نسمع أصوات لا نعرف، استيقظنا في الصباح ونحن نصنع كل هذا الشيء. جلبنا هذا الكتاب وتعلمنا قراءته. والله أنا أحتاج يمكن إلى 6 أشهر إلى سنة حتى أتعلم كيف نقرأ هذا الكتاب باللمس، كتاب العميان. Kata beliau, bagaimana anak-anak ini bisa belajar? Ya, para guru-gurunya banyak yang syahid, buku-bukunya, mushaf Al-Qurannya, ya hancur terbakar, ya baik karena bom atau sengaja dibakar oleh Zionis Yahudi ini. Bagaimana mereka tetap belajar dan bisa menghafal Al-Quran? Kata beliau, ternyata mereka ini dituntun ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk mencari sesuatu di reruntuhan bangunan-bangunan dan puing-puing. Nah, kalau buku-buku dan mushaf yang dicetak dengan kertas itu sudah terbakar. Tetapi ternyata ada mushaf dan buku-buku yang dicetak untuk orang-orang yang buta. Ya, namanya kalau Quran Braille ya, yang dia cetakan timbul. Yang orang mempelajari yang merata, orang buta mempelajari yang merata. Maka mereka mempelajari melalui buku mushaf dan buku yang dicetak seperti itu. Lalu kemudian mereka menghafal dan belajar. Beliau heran dan bertanya, bagaimana kamu bisa tetap belajar seperti ini, bisa membaca? Sementara menurut beliau, saya saja 9 bulan pun tidak bisa menguasai itu. Maka mereka mengatakan, kami mendengar suara dan ketika pagi hari kami mencari tempat yang disebutkan apa yang disampaikan oleh suara yang kami dengar itu. بعد هذه طبعا تصف المستشفى في حدث 11 شهرا طبعا عن الحديث ليس تكلمت معهم مع هؤلاء الأطفال عن طريق ولا سبب بها أو عدة أيام لدي اتصال مع بعض منهم سألتهم هل أكلتم؟ قالوا نعم الحمد لله. أكلنا طيور العراقيل تأتي الطعام علينا. العراقيل هم يسمون الطائرات الأندلسية تأتي وتأتي عليهم الطعام، يكون غير العراقيل تأتي من أندلسيا وتأتي علينا الطعام، وهم يأكلون بكس وناسي غوري. Setelah itu beberapa waktu berlalu, kemudian rumah sakit yang tempat beliau dengan istri beliau bekerja itu dihancurkan betul-betul oleh Zionis Yahudi. Ya. Lalu kemudian setelah beberapa waktu beliau memiliki relasi dengan Bulan Sabit Merah dan menanyakan kondisi bagaimana anak-anak di sana. Mereka mengatakan, kamu tidak akan bisa makan. Ya, ada burung ababil yang datang membawakan makanan. Ternyata burung ababil yang dimaksudnya adalah kapal-kapal yang melemparkan makanan dari darat pada mereka, termasuk juga pesawat-pesawat dari Indonesia yang membawa bantuan Indonesia ke saudara-saudara kita di sana. نشكركم جزيل الشكر على الدعم والدعاء. أطلب منكم أن ترسلوا هذه الرسالة لوالديكم ولأقربائكم واشكركم جزيل الشكر على الدعم والدعاء. والله لولا دعمكم ودعائكم لضاعت هذه. Beliau mengatakan, kami berterima kasih banyak kepada semua atas segala bantuan dan doa-doa untuk rakyat Palestina, untuk rakyat Gaza yang alhamdulillah seandainya bukan doa-doa dari kalian dan kaum muslimin maka Gaza mungkin sudah tidak ada. Maka beliau menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada kita semua dan semua kaum muslimin yang telah bantu baik secara material dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. فاعلموا يا اخواني ان الالاف من الايادي الصغيره في غزه ترفع الى ابواب السماء ويدعون لكم بالخير. والله انا اسمعهم بعد صلاه الصبح، اطفال صغار بالالاف يدعون باندونيسيا
اللهم اهدنا آمنا وآمنا ووفق أهلنا وارحم أهلنا آمين يا رب العالمين. أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقف، وأنا سعيد جدا بلقائكم، ولا يسعنا أن نرفع يدينا لأبواب السماء نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الذرية المباركة إن شاء الله يا رب، تثبت أقدامكم ويقوي قلوبكم يا رب، مستقبل ناجح بإذن الله تعالى. Kata beliau, ketahuilah bahwa di sana ada ribuan tangan-tangan yang diangkat yang menengadah ke langit. Mendoakan kalian semua, doakan kita semua yang senantiasa juga mendoakan saudara-saudara kita di sana yang memberikan bantuan, yang mereka bisa bertahan. Mereka mendoakan supaya Allah menjaga kita, Allah merahmati kita, menerima kebaikan-kebaikan kita. Dan beliau juga mendoakan kita semua agar kita ini hidup dan tumbuh menjadi generasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengulang kembali ucapan terima kasih beliau kepada kita semua, bangsa Indonesia, dan kita semua di sini, anak-anak sekalian, para asatidz dan warga teman dan warga Indonesia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.